जिला टास्क फोर्स ने बराकर बाजार का किया दौरा। बीते कुछ समय से पश्चिम बर्दवान जिला में जिला टास्क फोर्स की तरफ से विभिन्न बाजारों में घूम घूम कर सब्जी, आलू, प्याज सहित रोजमर्रा की चीजों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला टास्क फोर्स की टीम ने बराकर और नियामतपुर बाजारों का दौरा किया और वहां पर होलसेल और रिटेल मार्केट में आलू, प्याज, सब्जी आदि की क्या कीमत है, इसकी जांच की। इस टीम में पश्चिम बर्दवान जिला के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें एग्री मार्केटिंग मजिस्ट्रेट सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने बाजारों में होलसेल और रिटेल कीमतों का जायजा लिया। उन्होंने होलसेल और रिटेल चीजों की कीमतों में फर्क का निरीक्षण किया। इस बारे में इस टीम के एक सदस्य ने बताया कि जिला शासक के निर्देश पर बराकर और नियामतपुर बाजारों का दौरा किया गया और वहां पर आलू, प्याज और अन्य सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि प्याज का ज्यादा दिन भंडारण नहीं किया जा सकता, इसलिए प्याज की कीमत कम है। वहीं आसनसोल में कई जगहों पर सुफल बांग्ला आउटलेट से आलू 25 रुपया किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई आलू की आमद शुरू हो चुकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आलू की कीमत भी नियंत्रण में आ जाएगी। फिलहाल अन्य राज्यों से आलू का आयात किया जा रहा है। आज के हमारे कर्मसूची छिलो बराकर और नियामतपुर बाजारे जिनिसपत्रेर दाम, काँचा सब्जी, आलू, पेঁয়াজ এগুলো কীরকম দাম যাচ্ছে, মানুষ কী দামে পাচ্ছে, হোলসেল কী রেট যাচ্ছে, এগুলো আমরা যাচাই করার জন্য এসেছি। এবং কিছু আমরা যাচাই করে দেখলাম যে মোটামুটি দাম নিম্নমুখী আছে। আলুর ক্ষেত্রে স্টেবল আছে, পেঁয়াজেরটা একটু আপ ডাউন হচ্ছে। তো এখন যেহেতু বাইরের রাজ্যে, আমাদের রাজ্যে পেঁয়াজটা নেই, বাইরের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আসছে, আর যেহেতু কাঁচা পেঁয়াজ এগুলোকে হোল্ডিং বেশি করা যায় না, তার ফলে পেঁয়াজের দামটা খুব বেশি এখন বেশি নেই। তো এটা এবার আমরা রিটেলটা এরপর দেখব, রিটেল দেখে আমরা হোলসেল রিটেলের ফারাকটা বোঝার চেষ্টা করব। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিপার্টমেন্টে এটা রিপোর্ট করব, ডিএম সাহেবকে রিপোর্ট করব বাজারের সিচুয়েশান। এখন ওভারঅল হোলসেল যে সিচুয়েশান দেখছি এটা স্টেবল আছে, এটা আমরা বলতে পারি, খুব একটা ঊর্ধ্বমুখী নেই। তো এটাই আমাদের প্রাথমিক আমরা অবজারভেশন যেটা দেখলাম আর কি। আজকে আমরা এখন বোরাকট দেখছি, এরপরে আমরা নিয়ামতপুর বাজারটা দেখব। তারপরে আমাদের আগামী যেসব কর্মসূচি আমাদের জেলা শাসক মহাশয় যেরকম আমাদের নির্দেশ দেবেন সেই মতো আমরা করব। আমাদের সঙ্গে আমরা এখন হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন, আমরা এগ্রি মার্কেটিং আরএমসি আছি, আমাদের সঙ্গে লিগাল মেট্রোলজিও জয়েন করবে। তো এই চালাচ্ছি। ইবি আছে সঙ্গে, ইবি যারা নিয়মিত ইন্সপেকশন করে থাকেন আর কি। বাজারে আমরা দেখছি মোটামুটি যেটা দেখলাম স্টেবেলই আছে। কাঁচা সবজির অ্যারাইভাল যথেষ্টই বেড়েছে, যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্যানিক ছিল ওটা বেড়েছে। এবং উইন্টার ভেজিটেবলসের অ্যারাইভালটা আরও 5-7 দিন পরে আরও বাড়বে। আর এর সঙ্গে আমাদের যেটা ব্যাপার, আলুটার উপর বেশি নজর দিচ্ছে। আমরা সুফল বাংলা থেকেও আলু 25 টাকাতে আসানসোলে বিভিন্ন আউটলেটে বিক্রি করছি। আশা করছি আরও 10-12 দিনের মধ্যে যে কাঁচা আলু, যেটা আমাদের রাজ্যে হয়তো এখন কম উঠছে, কিন্তু এটা রাঁচি বা এই ঝাড়খণ্ড এরিয়া থেকে কাঁচা আলুর অ্যারাইভালটা বেড়ে যায়, তখন কিন্তু আলু দামটা নিয়ে আমাদের খুব একটা ভাবতে হবে না।